Okay, well, 很好听 So therapeutic 他不仅是一个伟大的演员和歌手，而且是一个 very eloquent speaker. I'm very honored to have been made Cash Ambassador. Music is a very important part of any culture. 好，所以他这边说 honor, ambassador, important, part culture 都是英式发音，因为他没发 R 的音，但是美式发音都会发 R 的音。Culture will help us to maintain a balance in our lives. Because of this belief, I, who have not been properly trained in music, 其实我看的第一部中国电影就是《霸王别姬》，他演得非常好，但是我不知道他会说那么好的英文，那么有文化的感觉，真厉害。